आगे दक्षिण त्रिपुरा हांकरनि जोनाल हाबानग गोमती हांकर तै दक्षिण हांकरनि बर रक मानथाय सकताय सेबसाब मानाहार बायो अबनि बागैनो गोमती हांकरनि सकागै अमरपुर जोनाल हाबानक सुनामजाखा अमरपुर जोनाल हाबानकनि कताल जोनाल चेयरमैन चंजाखा ज्योतिष जमातियानो तै जॉइंट चेयरमैन चंजाखा रथीन्द्र जमातियानो बरकनो लामसगै खुम्बुथु बियाफारजाखा तै तांसालो कासा पान्दानि बिसिंतै लामसकजाखा पान्दाव मानजाखा कसाम जोनाल चेयरमैन सूर्य बाशी मोलसम बाय कचाम जॉइनिंग चेयरमैन सुबोध जमातिया तै तिप्रामथानी आदंग्रक कक्या बन पहिलाव ओंखांखे बवाग्रानि मेन नाहारमंग साहिदा बने मति बनसी पहिला सिगां जों बुजिना नांगौ पाब्लिक रक बवाग्रा नायो जे इंडिया ओ जेता सांविधानिक बर रक गोबां हाकतर दिल्ली हाय उत्तर प्रदेश हाय महाराष्ट्र हाय जागा माइन तंमनि पिया जों जतनिसे इंडियानि बिसिङाव अब कोना हास्ते तै नॉर्थ ईस्ट अब जों चिकनसा जतनिसे डेभलपिंग हायिंखौ बवाग्रा नाहारमनि अबनो जेता थानसाङै आरो न धर्म कुनु जाति बाया थानसाङै नाय चिन बरनो जतननो तिसानानि एग्जांपल थांनायो ब तै ने जेता तै तोरने लममानि जरा ब 5 किलोमीटर बनि साबाय हिङैनाय बवाग्रा कोना कोना थाङैनाय सुबामानि नुखा ठीक बननो जोंबो फलो खायो जों बवाग्रानि फलोवार बवाग्रा जे ख्लाइमानि बहायखेनो जोंबो गामि गामियाव थाङैनाय बर' रगनि लामा हामिया नरक तैबो साइमोन ससियेल मीडिया रग नरक लामा बर हामिया नरक थाङै अनेक चैनल आव नुखा किलारियाव काइसे गोबां जागो जों बनो ताकचिनि अरनो जोनाल चेयरमैन गुमतिनि सार जुति जमातिया आं जॉइनिंग चेयरमैन जों जत्त पब्लिक बाय मिलिवै ऑपरेट खायनाय जों थांनाय पब्लिक नि बागै सामखायनाय अबनो तिनियो जों अबनि बागै बवाग्रा अबनो दागेवैनो जोंनो ख्लाइदि होनैनाय तिनो ओ प्लेसमेन्ट जोंनो बवाग्रा रेडियो सर तक तो दादा उनो माने क्राइसिस नि माने जो उनो बकिना एनवायरनमेंट टाउन दादा एडिसी इलाका में बिदिनो दादा बेनि क्राइसिस नि माने दादा अनेक हाथै खावैनो बिदिनो दुखनि बागै जो बाइस करनानै थाखाय ओके अमसी चिनि बर'आव एडिसी हाफां जों तिति एडिसी गवर्नमेंट दङ तै राज्य सरकार दङ बीजेपी सरकार आ राज्य सरकारनि यागो डब्ल्यूएस डिपार्टमेंट तैनि के तिनि तिति एडिसी और डिपार्टमेंट गरै हाइफानो गोबां जराव चिनि तिति एडिसी सरकार तिति एडिसी गवर्नमेंट आबनो उद्योगता नावैनाय गोबां जागाव तैक्रासि जराव बाग जागमनि बा नुखा बे आबनो मेन अब तमाने रूल खालायनानै नांमोन के राज्य सरकार सं ओंखा बरक जदिन और जागाव खालायै माया बा थाङै माया ओंगै तंखांखे जों प्रपोजाल नामै बा डीएम मालायै कक सानानै मन्त्रि थाय कक सानानै तैसो आं अकनो साखा चिनि सीएम ताकि डेरेसिनि बाइबा कनो साखा जेते त्रिपुरा has to especially remove place जागा असुबिदा को गके चिनि त्रिपुरा सा तैनि बियाल लामानि बियाल कारेन्टनि बियाल एजुकेशननि बियाल आबनि बागै जों आ तैरक बर असुबिदा इंतंग बर खायना नांगौ जों पब्लिक बाय थाङैनाय नरंनो तैनाय जों विजिट खायनाय चिनि जोनाल चेयरमैन सार बाय थाङै अफिसार सके विजिट खायै जों प्रपोजाल रनाय तै नांखांखेंखे जों राज्य लेवलनि मन्त्रि जेवन ट्राइबल फेन मिनिस्टार विकास देबबर्मा बनिअरब थांनाय जों जत किछु थाङै जे चिनि मानसाक जों खायनाय पिया जों काइसा कबक मनकाके पब्लिक रबो जों कॉपरेट खायदि हायनो तै मालिया हनैनायनो जलेवै लामा कासवै आबोबाया ऑफिसआव फायदे जे ऑफिशियल जेता तंनाय ताकचिनि सार संबाय मालाय फायनाय दुखनि जे असुबिदा कौनो साकाके जों 100% जों कॉपरेट जों बरनो सहयोगिता खायनाय आबनो तिनि नम थाने औ कौनो सार नौकरी बिसिङ जोनाल चेयरमैन आपने जे जे संस्थान दंमोन उनावनि सामंगतां रगनि बागै खुशी साथै खेलायमोन दं नौकरी बिसिङ सामंतांनि बागै सामं तांनानै आबोत लोकनि सामं तांनानै बागै जों कने कोनो फेलेमेंट करे बिसिङो लोकनि सामं तांनानै बागै पुलिस बट खांके सरकारनि व चेयरमैन खांके तांनाय अब हाइसिमिन बार जाया लोकनि सामं तांनानै बागै गामिनि बरक तै जतनो लोकनि सामं तांनानै बागै मुसु खांके खा तंग खांके अब खलायनानै बागै इंडिया व गणतंत्र व अब जतनि बागैनि दायित्व सुरुनो बारदेन इंया जे चेयरमैन जॉइंट चेयरमैन सब जोनाल चेयरमैन सिमिनो अबनो मा खायनाय अब कोनो रोल करे लोकनि काहाम सामं खायनाय बागै समाज दिग दियते खायमानो क्लाब दिग दियते खायमानो गामि लोकनि तैबो खायमानो इंडिविजुअल बो गोबां माने एनजीओ खायनाय गोबां माने लोकनि सामं खायतं बे अमखे जोंखे जेता गवर्नमेंट जोंताबो
kaisa part ni government ni part do sing hap kaba government ni ngai nai sing help khaine ni bagai sing sam khaine abono kuno ar phelai mutri Kita api sana along kan. Saya selalu yang dia rot kami planning to sini chairman sar bai sing office asok nai asogai nai no je office o idea proposal chin sai segang samung khai thangnai rok boroni yak bara bo tama tama khlai thangka pending bo motong sing bono check khainai khaimani yak lobo elaka tama tama khlai tai recently tabo kheto kobam kwajak nok thoi kwajak enga abarok to proposal sok pair khobo tongnai bono sing kamio message bono runai haidi office of haidi proposal nawai sing chairman sabe salaiwe joto officer je dio soho salaiwe engineer no talangai sing proposal man ka sing kamio thangai joto lukuni bus kango norong no ringnai media rong no ringai on the spot sing record khainai no proposal nanai estimate sanarnai sing TTDC ni thani thangnai jodi ni budget kobang rajya sarkar ni oro thangna nangkangke sing minister ni EM ni CM ni phowat talangai rajya sarkar ni oro minister ni oro thangai sing demand khainai to public ni bagai samung tangnai abong ka public rok ni thanio abo ang asas khayo bubagra bo khlai tongo jeto bubagra ni sing follow khayo sing bo khaina ni bagai no amano confident lor bisas khaide sing khlaine public ni bagai bisa saya itu kita nor kami rong chini ageo zonal chairman tonggaka surjaba simolsom belaina kaham borok boni joint chairman kangke chini subut jomatia bo belaina kaham belaina active tabok bo kila blok ni blok president haini hai bapatio rule khlainai kaham nangnai jeng jot bai borok bai corporate khai blok president sonman doi jeng bos kang agognai beliau joto social media naik kami rong ane apa nih hamzabna ya kari जों दिनै गोटालके zonal ni barjam rojakha jini lai thangnai tang thangnai rok lai kaham tangjak boroni yak barano जों tangnai abo haipano जों mamlai durjuk photo 1983 ni pore almost 40 years ni pore abo photo ke birman nangjak ba flood paijak o flood situation no abo maximum almost 5,000 crore ni damage tanjak Tripura Nge जों जोंनि एलाकायाव बुरि नायजाक बुंजागावनो बेलायके कटिं बायखा आंनि वाइमुरा पंचायत बा विलेज कमिटी मामलाय कटिं कुखा जोंनि एलाकायाव अरनिबो खेतबो बुंथांजाक पुख्रिबो बायजाक पुख्रिबो लंजाक आबो मोनसाक्रिखा बहायखेनो जोंनि बिभिन्नते एलाकायावबो न हारक वागै लामारक ग्रिखा बनो जों immediately already tungma dino kene जों PWD ni officer no sahawai video no sahawai lama ro clear khairo baikha haipano permanently damage jeta it soling ro bohai ro no ke जों haina hai proposal khaipiwi DM ni ro sini ADC ni lama ke sini ADC ni lama o ke जों khainai ke state ni PWD ni RD ni jani ja department je lama tongmano जों boroni khanio rokhonai bohaike जों udduk tananai tumani omle जों service doorstep o rokhombuchu joto ni oro जों service jate nowono sokthung je kisa masa chini ADC ni bising tongmawono जों transparent ke government chalawani tumani omle bubagra ukol sabu transparency tongmanai nai so transparent in collaboration of Killa block committee boro by collaborate khaibida samita আর kesan onar kali thangka ini borong ni je borong je tongko besar bisi ramai umai ke borong samang kai tiga ukur ni tong kai tapi bisi tapi borong kai tiga tai borong samang tang rong bom hai lagi ni boro thangnai 3 bosoro 3 bosor rongoi ba sing ADC sarkar paikene boro total ke sing gomiti zone ma kene boro asomani belai commendable talo si boro tangani ba totally raw office porjonto grui je office rok establish kaika black congested phan oro asogoi no bolai belai ke boro samung kaha tanja angmani bisingo no je propro ang as a party president tung komani borok ang by cooperate khaibai je propro no sungai bohai kena tanglai thangja ini boroni tangmani
बारा जों जे थांजायो तंमानि गनो थांनाय आं आसा खायो बर'नि साजेसन जों मानाय बर'नि जुबासु जों नावैनो सानदों Borok meeting kuila आं के जोनेल एडभाइजरीनि चेयरमैन ज्योति जमातिया yang ke sini zonal advisory ni joint chairman borong ginang Rotindra Jomati kita ini kuila join sini sebagai tangka ah आबाद सिगांखौ जों साउथ जुन ओंगै दंमानि साउथ जुननि बिसिङावसो जों एन्टायार गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट एन्टायार साउथ डिस्ट्रिक्टनि बर'ग्रब दुइटा डिस्ट्रिक्टनि बर'ग्रब एकटा जुन अफिसाव थाङै जों जिनि मानथाय सप्ताहे जिनि दाबि रनो जों थाङै आर'नि बायदि जों मानहारो बेयावबा जों बायकबा जिनि महाराजानि नेतृत्वे जिनि अनारेबल सीएम दा पूर्णचंद्र जमातियापुनि नेतृत्वे जों जुनाल गोदाल सामि बांखा थांनाय 2021 जों एडीसी प्रशासनाव जों दखल खायो बुनि बिसिंतै जों जागा कुइला जिनि दा सूर्यबासी मल सोनो जों लुखा ब दिनि सार्भिस रिखारो जिनि लुकुरावनो भेलाय कोनो काहामनो सार्भिस रिखा एवं जॉइंट चेयरमैन जिनि दा सुबुत जमातिया बरंनि नेतृत्वे काहामनो सार्भिस रिजाखा गाजै से सार्भिस रिमानि बिसिंतै जों दिनि दायबो जों लुखा जे गुवाहाटी डिस्ट्रिक्ट बेलाय केनो कतर आमचाय बेलाय केनो कतर काजे अपनो काबार खायनाके जोंताय एकटा जुन सगागै सनाबना थांनाय बनि बागै गुवाहाटी जुन बायने सगागै अमरपुर जुन हनि ताय केसे कटाल जुन सनामका बनि आगुलो अमरपुर जुन सनामजामानि बिसिंतै जों तिनि नुखा जेहेतु जुनाल कटाल अंखा आरो बहायनो खागजाखा अरनि जुनाल कमिटी बहायनो कटाल मा खायसिनाय जारा पुइला सार्भिस रिनाय रक जतनो काहामनो सार्भिस रिखा ताबो फाइदि जों कटाल बरनो संनाय नै चिनि दा जुदिस न संखा ब चिनि अर भेलायखनो सार्भिस रि दङ पार्टी नि हयते बो खलाय दङ अन्यान्य सामङ ब आमचानि लुगुरनो सार्भिस रिनानै बुनि चाइतंमानि बिसिंतै गोबां ग्रामनो हामजाखा चिनि सीएम सार बनो हामजाखा সেই কারণে বড় তিনি জোনাল চেয়ারম্যান চংখা এবং তিনি দা রতীন্দ্র জমাতির জয়েন্ট চেয়ারম্যান চঙ্গই কাইসা খটাল একটা জোনাল নি কমিটি সংসাই রেখা বেলাই কেন হামবাই মারি চিনি বুবা গ্রানো চিনি অনারেবল সিএম সারনো বনি কাহাম ওয়ান সুমুং নি বিসিংতি অ জোনাল গটাল ভাবে একটা কমিটি খাগা তাবুক जों फायनो हाय बरनि बिसिंतै बहायनो जों बरनि आइडिया बाय बरनि वान सुमुं बाय चिनि लुगुरनो गाहाम सार्भिस रिथानि जों लोंनाय बुसकांगो गाजी जतनो सुजुग हरिनानै दरकार कारण आनि वान सुमुं जुदा ताई खरसानि वान सुमुं जुदा हयतोबा आं माइ संना रोङिया मुइ संना रोङिया ताई खरसा माइ संना रोंगो मुइ संना रोंगो जा जानि जा कायसा क्वालिटी दङ সেই क्वालिटी अनुसारे जों बरनो सुजुग होनायनि दरकार काजे आं हामबाय माया बरो दिनै बरनो সম্বোধনা জারমানি সাল বরণবরণি আছু থায়া আছুনা বাগै অ প্রোগ্রাম সংস্থামানি কাজে বেলাইকেনা আং বরণ কংগ্রেচুলেশন ইয়াফারো এবং আং আশা খায়ো যে অ গুমতি জুননি বিসিংতৈ যিনি অরণি যারা বঞ্চিত লোক দঙাই রণ বরণনি নেতৃত্বে কাহাম কেন বরণ সার্ভিস রিওয়ানো কাহাম কেন যতন লুকুঙ্গনো বরণি বিসিংতৈ অরণি যে এডিসি প্রশাসনে হইতে যে মানথাই সপ্তাহে ফাইমানি ডেভেলপমেন্ট স্কিম ফাইমানি আবো বরংনি নক দগলাম যারা সগে হানে আং আশা খালেও সেই আশ্বাস বরংনি প্রতি আঙ্গারগৈ আর এই কিসিসা কক সামানে অর্ণন্য থাকে সেখানে জয়েন্ট চেয়ারম্যান এবং চেয়ারম্যান যিনি কোম্পানি ব্যক্তিগত কোনো অসুবিধার কারণে সম্মান দিয়া কোনো সাহস আছে কোম্পানি তখন তালমা তৈরি পথ চলা শুরু নাই কারণ অফিস অফিসের ক্ষেত্রে চেয়ারম্যান জয়েন্ট চেয়ারম্যান মূল্যবান সাজেশন মূল্যবান বক্তব্য যদি খাইয়া আনতেন কোনো অফিসের কাহানি চলেই মাইয়া যদি ওরা সঠিকভাবে অফিস পরিচালনা খাইয়া আনতেন অফিস অবশ্যই
ডেভেলপমেন্ট দিক দিয়া জনগণনি অনেক অভাব অভিযোগ পূরণ খাইমানাই আর আকক সাতানিও কাইসা কক সমাজ খাবো যে কোনো সামন